Kuliah Hari aska jadi tunggu aku sila. Tunggu aku kaya kaya aja. Ani, dorai mai. Ida. Dorai tu pasti tu mari yo. Pura kisah ni. Hah? Baru kita pura Ya, ni karu anu tu tak banyak. Itu tuh pulang lagi kan lu lese. Nah, kalau anu tak banyak tu. Ayo masih. Ini kursi lah, ya bentar. Babi, dah tu kursi lah mana naik bathroom aja tas lah. Kursi lah se babi. Nah, jangan tak kulun je. Ais ke kulu bambal hotan eh. Tu muda lu kita kulu. Kuliah tak aja mah. Oh, kulu. Biar lu di shop kuliah lo. Ais ke kali kau rasa. Aku malah tu makan. Itu tu bis naga sana deh. Kucor, lungi kul, aja makul, anak ya genji kul. Kul. Itu batu tu biasanya macam mana? Nah, orang amat kul bang, sama Lari sama. ya. Lari dah kile ya, aja itu nggak ada sile babi. Aja amat kulin jadi, itu sih kadang sekitar dem. Ces kata na? Tapi boleh ki emosional le atau kalau Oh, emosional. Kami tu kali saya kasih susuk tak baik kasih. Lucu kata na? Kul na, ni mungkin. Kulte na, aja boleh jalan ini boleh. Anak le aja. Masih kalau kulit mana mana tanda ni ambil boruan tu. Dia boruan tu. Hore, kami jadi kabar kuya tadi. Hari kita tadi bertumare na amare. Kami je pada kuita sih, selalu kuya lo. Kami kuita sih. Sebelum kita ngapain kita? Hah? Apa kita? Lungi kuya lo, genji kuya lo. Nale lagi tu asal. Lungi kuya kita. Lungi kuya itu ayu. Tutur lah tu nama. Siapa kali lu? Kesal lu. Tapi dia udah. Ida pun bangun jam kau kasih karo. Kuliah lu aja. Kuliah lo. Oh. Bayar deh. Jadi nak karo.